we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Magtiayong abrasado na palgang patay sa barangay Pakuan, Himalalod, Negros Oriental. Apan hangtod karon wa pay kita ang ulo ni Alfredo Abrasado kansang patayng lawas dili layo sa nahimutangan sa iyang asawa nga si Babylin Abrasado. Aduna na hinuoy person of interest ang kapulisan, apan wauna nila kini ibutyag. Suma ni Police Chief Master Sergeant Marvy Absin, investigador sa Manhuyod Police, nga mismo ang anak sa Magtiayon ang nakasaksi sa panghitabo. Asoy sa bata nga ang usa sa 8 ka mga tawo nga namanhig, armado og taas nga kalibre sa armas ug nagpabuto pa. Matod sa mga pulis, padung muuli ang Magtiayon gikan sa husay sa barangay human sila pasanginli nga mamarangay. Apan giklaro sa kapulisan nga dili ang gikaatubang sa Magtiayon ang nagpaluyo sa krimen. Samtang suma ni Sergeant Ivan Sasota, Detachment Commander sa Uwakan Patrol Base, Delta Company sa 94th Infantry Battalion nga gawa sa pasangil nga mamarang. Nagkabangi usab sila sa ilang kabanay gumikan sa utlanan sa yuta. Gisusi pa usab kung aduna bay kalambigitan ang 8 grupo sa krimen kay ang bukirang lungsod sa Himalalod usa sa mga dapit nga gipugaran sa NPA. 6.8 milyones pesos nga balor sa giduang shabu ang nasakmit sa masakop sa City Intelligence Unit o City Drug Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police sa usa ka bypass operation sa Purok 5-star Barangay Babag pasado alas 11 kagapon sa buntag. Nakuhagikan sa suspitsadong si Leonard Sumalinog Mansueto ang usa ka kilo sa giduang shabu. Ang 45 anyos nga suspek kinsa taga Barangay Ermita, Cebu City, nalakip sa watchlist sa kapulisan isip usa ka high-value individual. Sa pagkakutlo nining balita, wa pa makuhai og habig si Sumalino. Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan miluwat og executive order nga nagdili sa pagpabarog og mga illegal structures sa coastal area sa lungsod, sama sa mga floating cottage. Ani ang report. Kay weekend na usab, nagpadagat na ang pipila ka nato aron makarelax uban ang pamilya ug mga higala. Ug usa sa nahimong paborito karong destinasyon mao ang mga floating cottages sa lungsod sa Cordova. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa Barangay Katarman kaganihang udto, way puas ang pag-abot-abot sa mga guests sa mga floating cottages. Ang mga nanagiya og floating cottages puli kiusab sa paghatod og mga bag-ong materyales aron mailisan og mas bag-o tan-awon. Sa Executive Order No. 1, Series of 2022, nga giluwatan ni Mayor Cesar Didoy Suwan niadtong Martes, Hulyo 5, gimando niya nga dili tugutan sa lungsod ang tanang illegal structures sama sa mga floating cottage ug fixed cottages nga anaa sa legal easement ug sa mga coastal area sa lungsod sa Cordova. Ang maong Executive Order pinasubay sa suwat nga gipada sa DNR niadtong Enero 19, 2022 nga nagpahinumdum sa lungsod
lungsod nga gikinahanglan na niining tumanon ang easement areas. Subay niini gimando sa mayor ang pagpahunong gilayon sa mga padayon pang gipabarog nga mga floating ug fixed cottages. Giawhag usab niini ang mga barangay kapitan ug ubang mga concerned agencies nga ihunong na ang pagpanghatag ug mga permits sa maong mga estruktura. Wala si Mayor Suwan sa iyang buhatan karong adlaw aron unta makuhaan siyang habig kung apektado ba usab sa iyang executive order ang mga estruktura nga taud-taud nang napabarog apan nasulod sa legal easement. Wala usab siya motubag sa among mga text ug tawag. Si Katarman Barangay Councilor Noel Aro mipasabot nga gipahunong na nila ang mga nagsugod pa lang pagpabarog ug estruktura. Niadtong miaging tuig, wa kaabot sa napo ang mga floating cottages sa dapit apan karon mukapi na kini sa 70, wala pay labot ang mga fixed cottages. Base lang gani ta sa gidaghanon, wa gyud nato makontrol kay bisag pasabto nato ang mga tag-iya sa cottage nga mo aksyon og himo. Mura man sila og kanang mo aksyon og kalain. Pero ang amo adya amo ra gid unta silang gipahibaw, at least dili ba masayang ilang gasto. Panahon sa kanhi administrasyon, may nag-ung-ung nga ordinansahon nga nag-regulate sa operasyon sa mga floating cottages sa lungsod. Hinungdan nga gilimitahan ngadto sa tagnapu lang ka mga floating cottages ang matag barangay. Ang diri Katarman ma'am nahog ni 15 ka slots kay nihangyo man mi kay kami mo'y nahog og sponsor sa economic nga activity ang nibuom ni. Pero ang akong i-clarify, wala giingon nga ipatangtang ni Mayor Didoy ha. Ang paghunong na lang sa pag-construct kay na-over na sa gidaghanon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nagkalain-laing bahin sa Deca Homes nga nimutang sa Barangay Tungkil, lungsod sa Minglanilla, nakasinati sa grabing pagbaha. Pakigni River nga may igong giladmon, giingong miawas. Tubig misulod na sa mga panimay. Si Femari Dumabok sa report. Kini ang video nga kuha ni Nice Ramos Saavedra dihang misugod na pag-awas ang sapa sa pakigni pasadulas 9 gabi. Nakasinati lang sila og pagtutaligsik kagabi ug way pagbundak sa kusog nga uwan. Mato di Kapitan Joey Edgar Kamuta sa Barangay Tungkil nga duha ka pamilyang ilang giparelocate sa Barangay Hall. Paspas usab nga nakahatag og pagkaon ng lungsod. Gibisita usab kagabi ni Mayor Rajiv Inad ang gibaang dapit sa Tungkil aron masusi ang kahimtang sa apektadong mga mulupyo. Ubay gito sila yung nga Phase 4, Phase 2, Phase 3, Phase 1. Ang dinay porsyon na sa kanang liko, lamlam mo na diha. Sa Dan, dayag kayo ang nahatag nga kadaot sa baha tungod sa kalapukon sa Dan. Gani nautuhan si Nice Ramos Saavedra uban siyang banda og mga anak nga nanglimpyo sa ilang balay. Nahimutang panimay ni Saavedra sa Phase 4 sa Block 2 sa Deca Homes, pipila ka metros lang gikan sa Pakigni River. Misaka siya sa ilang veranda aron pagkuha lang og video sa baha. Og nahunong lang sa dihang girescue sila sa ilang mga kabanay. Apektado ang pagpanglimpyo sa mga silingan nila ni Saavedra kay naputol ang linya sa ilang tubig. Apektado usab ang kan-anan nga iya ni Arnel Flores nga mokita unta og labing minus 5,000 pesos matag adlaw. Ang mga kagamitan sa pagluto ug mga lamisa ni Flores gianod usab sa baha. Samtang nangabasa ang mga gamit sa barbershop nga iya ni Edward Ang. Mukita siya og 300 pesos sa mingaw lang nga mga adlaw. First time po kita sir, kay katong pagbagyong audit, di man ni nani ka grabe. Hinay rang uwan pero ang baha kusog kayo. Gipabaw ni Kapitan Kamutang nga nanginahanglan nga patasan ang riprap sa sapa aron kun mosaka man ang tubig, dili na kini moawas padung sa kabalayan. Murag mga 200 meters ang gilayon, murag estimate man mayor ang riprap para ilawas nga to padung sa Pakigni para ang o mataas ang tubig, dili na mo ambak. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Human sa duha ka tuig subling mag face-to-face graduation ang Mandawi City College. Gihangop kini pag-ayo sa mga estudyante o sa mga magtutudlo. Ang report ni Nico Serino. Suot ang ilang mga toga o cap, mitambong ang mga graduates sa Mandawi City College sa ilang baccalaureate mass kaganiha.
Dungan sab kini sa seremonya sa huding nga didto gipahigayon sa National Shrine of St. Joseph. Lakip sa mitambong ang proud nga mga ginikanan ug pamilya sa mga graduates. Ugma pa ang ilang graduation exercises sa Mandaue Sports Complex. Gihangop nila nga maka face-to-face graduation na humansab sa pulos virtual classes sukad nagka-pandemya. Wala pa mahibalik ang face-to-face classes sa maong kolehiyo. Lisod siya, sir, it's because kanang dili siya ingon nga effective kayo ang imuhang learnings from the virtual experience nimo sa imuhang klase, but it's a challenge po siguro, sir, nga kanang braan na nga to achieve the goals. Okay ra gyapon na laban ra bisag ka gikan sa work nya igakuan kaya ra gyapon sa mara. Pasabot sa school administrator, nangayo sila og permit gikan sa CHED ug LGU alang sa on-site graduation. Dunay 310 ka mga graduates karon nga semester sa lain-laing programs sa eskwelahan. We sent letters to the LGU and then of course we also informed CHED that we will be holding a face-to-face graduation. Momentos para sa mga bata kay after 2 years of having virtual graduation, so here we are. Samtang karon pa lang, nangandam na sab ang MCC sa subling pagbukas sa klase sa Setyembre 1. Padayon pa nga gitrabaho ang mga additional facilities ug mga lawak sa eskwelahan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dance Sports Academy of Cebu gitap sa provincial government aron ma-train ang mga CPDRC inmates. Kahinumduman trending ug nasikat ang mga binanggo kaniya tungod sa ilang talento sa pagsayaw. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan, nabantog og nahimo na ganing atraksyon ang CPDRC dancing inmates dinhi sa Sugbo. Doon tay angayang atangan gikan kanila sa umaabot. Kuha kini sa inisyal nga meeting sa kadagkuan sa Dance Sports Team Cebu ug sa mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Gitigom ni Edward Haiko ug mga kaubanan ang dance masters sa mga inmates aron maplano ang ilang programa. Si Haiko, nga founder sa Dance Sports Academy, maoy gitap karong bag-o ni Governor Gwen Garcia aron pagbansay sa mga inmates sa provincial jail. Malipayon siya sa pagsalig sa mga opisyales kanila aron pag-train sa mga piniriso. Incorporating all of this genre into a dance, no? It's a challenge. We've been conceptualizing this for a few weeks na. We have already an idea of what to do. Of course, surprise that. Kahinumduman, nisikat ang CPDRC dancing inmates, pipila ka tuig ang milabay. Tungod kini sa ilang makapahinganghang mga dance moves nga na-trending sab sa social media. Sa bagong proyekto nga gitrabaho o gitahas kang Haiko ug mga kaubanan, iyang gipasabot nga ilang bansayon ang lain-laing disciplines sa sayaw. Labi na kay ang mga dance masters nga mo-train, lain-lain man sab ug forte. Kabahin sab sa performance unya nga ibida ang mga Visayan songs. Ang background na ako personally is Broadway. Artistic director nato si Lolo Rendon is jazz. Ang ubang mga choreographers nato sa dance sport are hip hoppers, break dancers. Lankon gidaghanon sa mga dancers nga ilang i-train dili kini bag-o alang sa Dance Sports Team Cebu gumikan kay pipila ka tuig nakalabay naka-train na sab ni sila sa mga estudyante sa Cebu City ug gani naumol ang world's largest dance class. Lan? Daghang salamat Nico Sereno.
Comelec Cordova mopahigayon og satellite registration aron masilbihan ang mas daghan pa mga botante nga buot magparehistro alang sa barangay ug SK elections. Matud ni Arvin Maghanoy, election officer sa Comelec Cordova, nga ilang nabantayan nga padayon gihapon ang pagdagsa sa mga buot magparehistro usa ka semana sukad gisugdan ang voters registration niadtong Hulyo 4. Matag adlaw makarehistro sila og di mo menos o dili mo ubos sa 130 ka mga botante. Gani sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa Comelec Cordova, taas nga linya sa mga botante ang among naabtan bisan kun alas 12 na sa udto. Hayan ugma Sabado mopahigayon og satellite registration ang Comelec Cordova sa Barangay San Miguel ug pagka Hulyo 13 adto sa Barangay Pilipog samtang pagka Hulyo 15 ug 16 sa Barangay Ibabaw. Hindi na yun. Pero go raw, waton lang. Estimate na mo unsang mga adlaw nga medyo hinay nya katong murag dako-dako siguro among among i-satellite, pero dili sa tanang barangays kay limitado man sa atong registration god July 4 to 23 ra. Bisan kung dili na summer, gibuksan sa Dakbayan sa Talisay ang summer camp nga libreng gitanyag sa mga batang Talisaynon. Ngani ang report ni Femari Dumabo. Taas ang linya sa mga bata nga giubanan sa ilang mga gidikanan. Ilang giparehistro ang ilang mga anak alang sa libreng sports and performing arts workshop. Gisugdan kini nitong Hulyo 4 ug tapuson sa Hulyo 29. Sports ang importante kay karon. While children have to interact with other children have to make friends. So one way to do that aside from classes is through sports. So karon July 11 to July 29 ubay-ubay tang sports na gihatag sa Talisay. Pipila sa milinya kining manag-agaw nga sila si Gianel Baguio ug Tristan Junzon. Parihong nag-edad og 10 anyos. Gipili nila ang sports nga basketball. Basket. Ano man? Kikinahan mo ko. Marunay makalingaw ako. Ha? Marunay kinahan ako. Basket. Ganahan mo ko basket. Marunong na ako ganahan. Walo pa ka mga sports activities ug upat ka mga performing arts ang libreng gitanyag sa Dakbayan alang sa 7 to 12 years old nga Talisaynon. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Natultula na sa PWD nga amahan ang gipuy-an sa gikamingawan niyang anak nga wala niya ikita sulod sa 16 ka tuig. Magkatakdo ka ang ilang dalan. Sayra nato kini pinaagi sa GMA Regional TV Presents. Uban sa iyang irong nga katambayayong gibugtaw ni Tatay Carlito ang Dakbayan sa Sugbo aron makita ang iyang anak nga wa na makita sulod sa 16 ka tuig. Giadto og una sa among team ang Bukirang Barangay sa Babag 2 sa Cebu City diin nagpuyo kuno ang iyang anak nga si Arnel. Sa tinguha nga ubanon namo siya sa sentro sa syudad diin nagpaabot usab ang iyang amahan. Ay adlaw. Ikaw si Juan bay? Arnel? Arnel Haka? Ikaw ang anak ni Carlito? Dugay na mo nagkita bay? Before Yolanda pa kuno. Pwede ta ka istoryahon. Mitago kini hinungdan nga gisuwaya nako og istorya apan hinay og halos di gyud motingog. Wa jud kami nga 16 years mo wa nagkuan ba? Kita wala. So final decision unsa man ihatod nato dire di. Dili. Ako magana pag mayan nga ato ay kay mo ba ng amahan di biyata mo dako og kitang anak di biyata mo dako wa tay ginikanan natapos di man gid siya. Abot kamay na unta ang katumanan sa wish ni Tatay Carlito kay naara diring balaya nahimutang ang iyang anak apan ang anak dili pa anda mo grant sa wish sa iyahang amahan. Unta maabot ang panahon nga magkatakdo ra ang ilang dalan sa dili pa uwahi ang tanan. Gibalik namo unta si Tatay Carlito sa sidewalk apan gipakuha na di ay kini sa pag-umangkon sa gisak-an ni Arnel o gidala ngadto sa bukid. Maong among gibalik sa paglaom nga natuma na gyud di ay ang gipangandoy sa amahan. Si Tatay Carlito lang ang among naabtan
kay gibiyaan di ay siya ni Arnel nga wa pa kadawat kaniya. Nalipay ako nga ako nagkakita ko sa akong anak. Dugay panahon nga wa ka magkita na. Buot ko nga rin gaksyon. Pero dili ko kagkasked akong tao. Ngan kadwa. Masuko siya sa akon. Gina ko. Salamat, Loy. Di ako, Loy. Nga ka man. Nga ko, Loy, kay ang akong toyo. Nga naay mong sa cellphone. Nga magkatawagay mo sa imong igsaan. Samtang usa ka mensahe ug hulagway ang akong nadawat, nagpahibaw nga adunay laing anak di ay si Tatay Carlito nga nagpangita usab kaniya. Misamot ang hilak sa amahan nga nakakita sa litrato sa anak nga dugay na usab niyang gipangita. Matod ni Tatay Carlito nga gipatiman niya ang 2 anyos nga anak kaniadto sa ilahang paryente, human namatay ang iyang asawa ug siya nang ginabuhi usab. Kamingaw kadugay nga panahon nga akong gihandom. Ay, ano ba itong akong anak? Junel to. Ha? Junel. Giangkon samahan nga dako siya og pagkuwang sa iyang mga anak, apan wa matud pa niya sila madapati. Nagkalagyo sila tungod sa iyahang kahimtang nga PWD ug sa ilang kapobre. Wa pa man siya madawat sa iyang anak, apan anaa kanunay kaniya ang iyang iro nga miunong kaniya sa iyahang panginabuhi. Wa na magdahom si Tatay Carlito nga madawat pa siya sa iyang anak. Igo na kaniya nga nakakita ni Arnel ug gusto niya karong makita ang lain niyang anak nga si Junel. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tulo ka man naglahing sunog miulbo sa dakbayan sa Talisay nga giuwang lang og pipila ka mga minutos. Ikaduhang sunog midanyos ug kapin sa 1 ka milyon ka pesos. Si Femery Dumabok sa report. Unang miulbo ang sunog sa Barangay Bulacau pasado alas 8 gabi. Human sa pipila ka minutos, miulbo sab ang sunog sa Barangay San Roque. Samtang ikatulong sunog na itabo gihapon sa Barangay San Roque. Ang katong Pirmiro, katong sa Bulacau, ang ikaduha katong sa Laray Kimba, ang ikatulo sa San Roque Yapon. Mato di Fire Officer 3 General Shabok, Chief Fire Investigator sa Talisay City Fire Station, nga mobalor sa 45,000 pesos ang danyo sa unang sunog nga miugdaw sa usa ka panimay nga ginama sa mga light materials. Apan niyang gipaybaw nga mukapin sa 1 ka milyon ka pesos ang danyo sa sunog sa usa ka 3-story row house. Matod ni Shabok, nga maayo na lang nga napugna ng pagkatap sa sunog tungod sa fireproof sa row house. Ila pang susihon ang posibleng hinungdan sa sunog. Baliko na mong kuan ang fire scene para masigurado ginamo bag kung sa hinungdan amog yung i-investigate na to. Kung pwede among i-reconstruct ang fire scene para lang yun makuha na to ang cause of fire. Wala na'y kantidad sa danyos nga gibadabana sa kabumbiruhan sa katulong sunog kay bodega lang kini nga gitambakan sa mga ginamit nga mga kahoy. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka 48 anyos nga lalaki ang giduslak og sundang sa iyang silingan dito sa sitio Anungan, Barangay Madridejos, lungsod sa Alegria. Nahitabo kini pasado alas 5 kaganihang buntag. Ang biktima na ilanga si Sergio Hamero samtang ang sospek mao si Anthony Esteban, 41 anyos. Nahiagom kini og samad sa iyang kilid diin nagtaok pa ang sundang dihang naabtan sa mga pulis. Giingong naglalis ang duha sa wa pa masayri nga hinungdan. Nadakpan ra usab ang sospek atol sa hot pursuit operation sa kapulisan. Daghan pang Magical Sundays nga puno sa mga bagong pagpanimpalan ug mga leksyon sa kinabuhi ang naghuwat kaninyo mga kapuso. Kininod sa kasaulugan sa award-winning weekly anthology nga ang Daig Kayo ng Lula Ko sa ilang ikalimang anibersaryo sugod karong Domingo, Hulyo 10. Ang 4-part anniversary special nga guluhan og bida kontra bida, pagkabidahan nilang Rufami Quinto isip Evil Queen, Juberi isip Rumpelstiltskin, kay Cortez isip si Witch.
Andy Paras isip Big Bad Wolf ug daghan pa. Nahimong extra special kining 5th anniversary celebration tungod sa panagsang panagkita sa Philippine entertainment industry icon ug multi-awarded actress nga si Miss Gloria Romero isip Lola Goring. Maong mga kapuso, ayaw si tiyata sa pagsunod sa daig kayo ng lula ko. Matag Domingo alas 7 sa gabi, dinilang sa Kapuso Network. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nag-trending sa Facebook ang hulagway sa usa ka senior high graduate kauban ang iyang amahan nahimong inspirasyon sa mga netizens. Kung ngano kana ang tungantang sayran pinaagi sa report ni Mark Reggie Abelia. Kini ang hulagway nga gipost ni Guillerma E. Diaz atol sa iyang pagtapos sa senior high nga gi-heart o gi-share sa mga netizen. Sulob ang toga, wala niya palabya ang kahigayunan nga makapapicture sa iyang amahan kinsa miapas aron lang makatambong sa iyang espesyal nga okasyon. Matud ni Guillerma nga nagdumilyo unta sa pagpahulagway ang iyang amahan kay wala pa kiniilis apan asoy niya. First time na ko nga ning ato siya sa akong school nga may activities. So, kato, balag ka nang basta siya niya, ugaw siya nga, wala siya ilis. Gigan pa to siya trabaho. Nagpa-picture jud ko. Wala jud na ako siya gikaulaw. Ang amahan ni Guillerma nga si Florentino E. Diaz nanrabaho isip backhoe operator. Sayod si Guillerma sa kakapoy sa trabaho sa iyang amahan, maong saad niya sa iyang pamilya. Ako ikasukli nila kay maningkamot ko, ug maayo, niya makalampos ko. Akong kabuton na ako, unsa ako ang mga pangandos ang kinabuhi niya para matabangan na ako sila kung para malingkawas may sa kuan kapuburi. Dugang niya nga pagkamaestra ang iyang kuhaon sa kolehiyo, apan gusto siyang manrabaho isip usa ka pulis. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Jabelia. Balitang Bisdak. Muabot sa 200 ka mga bata gikan sa 5 ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay ang nakapahimo sa libreng tuli sa Dakbayan. Si Femery Dumabok sa report. 200 ka mga bata nga gikan sa 5 ka mga barangay ang gitinguhang matuli sa Talisay City Health Office human wala makapatuli sud sa duha na ka tuig tungod sa pandemic. Tag 40 ka mga bata nga gikan sa Lawaan 1, Lawaan 3, Tapol, Maghaway ug Barangay Linaw. Mato ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, may gituli silang 16 anyos ng edad. Apan wa nila kini pakita sama sa mga bata kay bayong-bayong naman kini. So mo ni sila ang ni-qualify per barangay. Pwede rami matuli bisag 7 basta kana lang pong desidido na magpatuli nya palos na pod. Taas ang linya sa mga bata nga gustong magpatuli. Gani miabot ang linya sa mga bata sa lobby sa Talisay City Hall. Usa ang 12 anyos nga si Giovanni nga giubanan siyang amahan nga si Rafael Pacquiao. Kanya lang yung PK permit. Okay ni libre. Mauna mi kakuan. Kita garog libreng antibiotic sa mga bata nga ilang imnon samtang nagpaalim sa sabad sa ilang tuli. Labing unang higayon kining operation tuli nga gipaygayon sa Talisay City Health Office human sa 2 ka tuig nga pandemya. First gini nga operation tuli ni because for the past 2 years due to pandemic wala ta nagtuli. Oban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa atong silingang rehiyon sa Eastern Visayas, patay ang usa ka barangay kapitan sa Biliran. Ani ang detalye? Nabulabog ang barangay Hulita sa lungsod sa Biliran, lalawigan sa Biliran, sa kamatayon sa ilang kapitan nga si Roberto Bobby Yapan, 42 anyos. Gidunggab si Barangay Kapitan Yapan sa iyang panimay mismo sa kagabiho ni atong Huwebes sa City Orawis. Gidala paunta sa Provincial Hospital ang biktima apan gideklarar na nga dead on arrival. Sa pakisusi sa kapulisan, nasayran nga samtang diha si Kapitan Yapan sa teres. Sa ilang panimay, giduol kini sa suspect nga si Jean Balse, residente ra usab sa maong barangay. Giingong kalit nga gidungkab sa suspetsyado ang biktima sa kilid nga bahin gamit ang kutsilyo. Ang mga constituent o kahigalaan ni Kapitan Yapan na hinugon kaayo og mipaabot og pagbangutan sa hitabo.
Nakasibat ang suspect apan sa hot pursuit operation nasikop ra usab dayon sa kapulisan. Giangko ni Balse ang krimen ug sa samang higayon aduna siya'y gipadayag kung ngano nga napatay niya ang ilang barangay kapitan kay kuno gibaharan usab siya. Agaway dito sa kutsilyo. Ako nagaw sa iya. Ako sa gidunggab. Asa may gidunggab dapat? Asa may gidunggab? Sa kilid. Sa kilid o sa? Mura may akong nakuha sa kilid. Pero wala sa liog? Wala. Unya pagkauman na to? Wala na yung dagang ng buko. Nakurat buko. Gihaya na sa iyang panimay si Kapitan Yapan. Samtang kasong murder ang giandam sa kapulisan batok ang Balse. Mipadayag usab og mga pahasubo og pagkondinar sa insidente ang Biliran Provincial Police Office. Ubani Clans Gabutin, Chela Valiena, Balitang Bisdak. Usa ka series bus na disgrasya sa Tabunok flyover sa Dakbayan sa Talisay. Kinihuman giingong napasyo ang brake sa bus. Swerte na lang nga napabalhin na daan sa driver sa laing bus. Ang 20 ka mga pasahero nini dito pa lang sa lungsod sa Minglanilla. Ang bus mitabog sa Picas Lane ug migo sa mga bollards tunga-tunga sa daan sa panaog nini gikan sa flyover. Padung na unta driver sa ilang garahe aron masusi ang brake sa sakyanan. Matod ni Joy Tumulak ang pangulo sa City Tudam. Angkon ang driver nga sa dihang na matikdan niya nga dili na kaayo mukupot ang brake. Iyagyud dayon gipabalhin ang mga pasahero. Pahinumdum sa City Tudang nga kanunay gyud i-check ang kondisyon sa masakyanan nga sa dili pa mo biyahe. Padayong nanawagan ang mga health authority sa mga andam mo donate og dugo aron makatabang sa mga labing nanginahanglan na sinati pagayud kuno gihapon ang kakuwangan sa supply. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa Mandaue City Police Office gihimo ang usa ka adlaw nga bloodletting activity. Mga pulis nga sakop sa opisina ug ubang stakeholders ang midonar sa ilang dugo aron makatabang sa uban. Ang kalihukan giorganisar sa Vicente Soto Memorial Medical Center Blood Services Unit ug sa kapulisan. Natay gihatag na mga invitation on sa kada police stations na kinsay mga willing mo coordinate, no? Dili lang sa dili lang sa mga pulis, kundi pati na pod sa ilang mga volunteers o mga advocacy groups. Sa hospital karon is nadyo tay shortage sa blood. Even though natay mga partner na mga companies o mga government agencies, so far nagkahinahinay pa ta og saka sa mga atong mga ganahan mo donate. Nang hinaot ang mga otoridad, mas madasig pa ang uban nga mo donate sa dugo kay gikinahanglan kaayo kini. Mao nga regular usab sila nga mihimo og kalihukan makig-partner sa lain-laing organisasyon aron makapahigayon og bloodletting. Sa hospital nato karon nadyo tay mga cases of dengue sad, and then usasad sa mga gikinahanglan nato is ang platelet, which is ma-derive nato from the blood na makuha nato karon ma-process man na ang blood. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Human sa naitabong sunog sa Barangay Kiyot, Dakbayan sa Subo kagahapon sa Udto, misunod usab ang sunog sa St. Lawrence Street sa Barangay Lahog kagabi. Tulo ka mga apartment buildings ang gilamoy sa kayo diin nagbilin og 7.5 million pesos nga danyos. Nadawat sa Cebu City Fire Office ang alarma pasado alas 9 sa gabi ug nakontrolar kini pagka alas 9:39. Gisuta pa sa bumbero ang hinungdan sa sunog. Ang maayong customer service o paghatag o gibugaton sa consumers welfare ang gipaniguro nga mapatuman sa mga negosyante nga mao'y gibasehon usab sa pag-ila sa 30 ka mga kumpanya nga gihatagan og Bagwis Award sa DTI. Ano ang report? Ang pagpanalipod sa katungod sa mga konsumidor ang gipatigbabaw sa Department of Trade and Industry kauban ang mga partner stakeholders. Sila ang mga kumpanya o mga negosyo nga relihiyosong mituman sa mga lagda paghatag sa maayong serbisyo, dili lang sa mga customer appeal na sa ilang mga empleyado. Subay nini gihatagan nila og pasidungog ang mga negosyante nga nakahimo nini. Ang 30 ka mga kumpanya nga napiling nakarawat sa Golden Bagwis Award sa DTI diin ang mahurado sa kauluhan pa ang nipili sa mga deserving recipients. Para pag-recognize sa mga establishmento nga nag-uphold sa rights of consumers o katong mga nag-practice og responsible business. Samtang ipadayag sa business sector nga dili lang tungod kay adunay recognition,
gihimo nila ang ilahang tulumanon pagsunod sa lagda sa patigayon pinaagi sa pagpalambo sa customer service. Kining opisyal sa private company nga tunay 3,000 ka mga branches sa convenience store, lukop nasod og 200 nini sa Sugbo ang lakip sa nakadawat sa recognition. Napakagandang programa yan ng government kasi unang-una, kapag nakita ka ng customer, yung window pa lang na mayroong logo ng Bagwis Award, may logo ng DTI, may logo ng Consumer Welfare Desk, hindi na magdadalawang isip yung customer na pumasok. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Ug mga adlaw pitsa 9 gideklarar nga holiday sa tibuok nasod gumikan sa selebrasyon sa atong kaigsuunang Muslim. Ang Muslim community sa Mandawi nangandam na alang sa kasaulugan sa Eid al-Adha. Usa-usab kini sa labing dako nilang kasaulugan isip pagtapos sa Hajj o pilgrimage sa Mecca. Matod sa Local Office for Muslim Affairs sa Mandawi, human sa ilang prayers ugma adunay hikay nga himuon sa Muslim community sa Barangay Magigay. Idul Fitr, puro manlipay ang Muslim, magka-unity ang tanan parehan nato sa Muslim Christian o peaceful ta nga mayo ang atong lawas, mayo ang atong pagdagan sa atong mga kinabuhi. Kining makapatubod laway nga panginabuhian ing magtiayon sa Mandawi City. Mga prutas sama sa mangga, santol, bayabas ug uban pa nga mamahimong kaparisan sa lain-laing sawsawan. Ani ang report ni Nico Sereno. Gidayo sa mga customers kining tindahan ug mga prutas sa P. Suico Street, Barangay Tabuk. Ug kinsa ang dili maglaway sa mga lamian kaayong baligya sama sa manggang hilaw, bayabas, santol ug balimbing nga ilang gibida. Punan pa sa kapayas ug singkamas. Aron mas exciting ang food trip, lain-laing sawsawan ang kapilian, dunay bagoong, kimchi, sweet soy chili ug chili salt flavor. Ang negosyo iya sa managkapuyo nga sila si Jason De La Torre ug Mira Luna Sotis. Grabe kuno kalisod ang ilang naagian kaniadto, human pareho sila nga nawad-an og trabaho atol sa pandemya. Si Mira Luna, waitress sa restaurant o kitchen staff sa usa ka hotel, si Jason. Ni-come up lang gid siya sa among mind. Kanang wala sad mi idea nga naday ni siya inganani sa Thailand, inana. Nag-start ra gid mig per kilo nga kuan, per kilo nga mangga. And then anang moto nga niya na mi sa mong mind nga dili pwede nga mangga. Wala kay prutas ba so mao to among gi kuan. Sa una mangga jud ang hinog. And then daghan man mangitag mangga nga hilaw, so mao na to among gisugdan nga mangga hilaw. Then ato ni click man. Wa nila damha nga mupatok ang negosyo ug na viral sa social media. Gani sa among pagbisita, way puas ang abot-abot sa mga customers, maong busy ang ilang staff pagpreparar sa orders. Ang uban, gipaagi pa og motorcycle delivery service ang order. Ining usa ka balikbayan midayo gayod aron matagbaw kuno sa cravings nila sa iyang asawa nga nakita sa social media. Pagkitaan ninyo, tingin siya sa kalamit is tananaon. Kung ako dyan, lamit dyan ko na labi na mangga, yung santol, paborito dyan na ako. Mapalit ang mga produkto sa tag 75 nga to sa 120 pesos matag tub. Samtang kung dinaghan, may mga party bila o packs, tag 450, 580, hangtod na sa 1,300 pesos alang sa 50 ka mga tao. Kung sikreto sa negosyo ang hisgutan, matod nila, kakugi lang yun kuno og determinasyon, bisan pa man sa mga hagit nga giagian. Ang importante gid sa negosyo is kanang kaybaw ka mo bati sa imuhang customer o sa reason nga nung magbalik-balik sila nimo, and then kinahanglan good service sa gid ka. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 2022 annual budget sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aprobado na sa sesyon nga gipahigayon karong adlaw. Approved in the last motion ang 3.5 billion pesos nga annual budget sa Dakbayan. Sa inaugural address ni Mayor Junard Ahongchan, ipangayo niya ang konseho nga maprobahan na ang annual budget karong tuiga aron usab mapatuman na ang mga programa o kalihukan sa Dakbayan. Nalakip sa maong budget ang aumento sa sulan sa mga City Hall employees.
Third tranche naman ta karon sa atong increase sa salaries based on the standardization law, salary standardization law. So pwede na ta maka-increase. So naay differential madawat ang mga empleyado from January to June. NCAA update mga kapuso, midaog karong hapon ang Lyceum of the Philippines University batok sa San Sebastian College. Milanat sa 5-setter ang pulbahinam nga duwa kay pulos mipakitag labok ang duha ka teams. Tungod sa kadaugan, na-improve sa Lyceum Lady Pirates ang ilang standing sa 4-4. Katay na sila sa Mapua o Jose Rizal University. Samtang sa unang game kaganiha usab, na-stray sa Jose Rizal Lady Bombers ang game nila tali sa San Beda Lady Red Spikers. Sa kadaugan sa JRU, hingpit nilang na-eliminate sa kompetisyon ang San Beda University. Ang Lady Bombers nga gikan pa sa kapildihan nangan tinagayudaan pagsugod pa sa game nga nanghawd ng daan ini. At ang mga kapuso ang dugang aksyon sa NCAA sa GTV. PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team sa Dakbayan sa Subo napiling mo representar sa nasod sa usa ka prestiyosong International Dragon Boat Competition. Kumustahon ta ang ilang pagpangandam? Pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Subsub na ang pagpangandam sa PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team gikan sa Sugbo aron makiglumba sa International Dragon Boat Racing Competition. Sila ang napiling mo representar sa Pilipinas sa umaabot nga International Dragon Boat Federation kon IDBF 13 Club Crew World Championships. Ang panaglumba ay pahigayon karong Hulyo 18 hangtod 26 ngadto sa Sarasota, Florida, Estados Unidos. Ang ilang founder nga si John Paul Maunes mapasalamaton sa mainitong suporta nga ilang nadawat ilabi na sa katukuran sa bagong Sport and Rehab Center sa Dakbayan sa Mandaue. This project has been we have been preparing for this project for the last 5 years, and then we are so happy that finally it's now starting to bear fruits ba ang atuang vision. Gikabiliban ang ilang grupo kay sagad sa ilang miyembro, mga person with disabilities kun PWD. Apan bisan pa man niini, nangibabaw ang ilang dedikasyon o determinasyon nga mauli ang kampyonato. Samtang karong Lunes atong ibida ang usa ka sugboanong photographer nga napiling mananaog sa usa ka international photo contest, di napildi niya ang kapin 8,000 ka mga photo entries tibuok kalibutan. Busa ilailahon ta siya sa atong morning program alas 8 sa buntag ang GMA Regional TV Live. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang ana sa gawa sa nason nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay mataglukaw nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.